बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है सबसे बड़ा बिदअती कौन। जनाज़ मोहतरम, जैसे ही माह रबीउल अव्वल तशरीफ़ लाता है, कभी सोशल मीडिया पर और कभी आपके गली महल्ले के अंदर ये आवाज़ें आपको सुनाई देती होंगी कि लो जी बिदत बिदत बिदत। और ये बिदत का फतवा लगाने वाले कितने ऐसे लोग हैं। फेसबुक पर मैंने उनसे रब्ता किया जो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मनाना, जलसे जुलूस करना, ये रैलियाँ निकालना, इस तरह खुशी का इजहार करना, ये बिदत है। तो मैंने उनसे जब बिदत की तारीफ पूछी तो बिदत की तारीफ करने से वो कासिर हैं, डरते हैं, भागते हैं। क्यों? कि वो बिदत की तारीफ जो भी करेंगे वो खुद उसके अंदर फंस जाएंगे, इसलिए वो बिदत की तारीफ नहीं करते। बस बिदत का रटा लगाया हुआ है, क्योंकि आम फाम लोगों को पता नहीं होता, तो वो उन लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह जनाब ये खुशी का इजहार करना, जुलूस निकालना, ये झंडे लगाना, झंडियाँ लगाना, ये चरागा करना, ये सब बिदत है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम इस बात साबित करेंगे कि सबसे बड़ा बिदती कौन है, बिदत का फतवा लगाने वाला या मिलाद मनाने वाले। तो आइए हम समाअत करते हैं। जो बिदत का फतवा लगाते हैं, इनके मौलवी साहब से पूछा गया कि हजरत ये बताएं ये बिदत का मामला क्या है। क्योंकि आप ये कहते हैं हर वो नई चीज़ जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में नहीं थी वो बिदत है। तो क्या बिदत ये दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों में है या सिर्फ दीनी चीज़ों में है? तो उस हजरत साहब ने जवाब क्या दिया? जवाब वो ये देते हैं कि खूब समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने बिदत को जो नाजायज़ और हराम करार दिया है, ये वो बिदत है जो दीन के अंदर कोई नई बात निकाली जाए, दीन का जुज़ और दीन का हिस्सा बना लिया जाए कि ये भी दीन का हिस्सा है। जनाब मोहतरम, उस मौलवी साहब ने ये जवाब दिया, लेकिन जब ये जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है, ना तो उसने कोई कुरान की आयत पेश की, ना उसने किसी हदीस का हवाला दिया। तो जनाब मोहतरम, चलो अगर उनकी बात ये भी मान ली जाए कि दुनियावी चीज़ों में बिदत नहीं है, सिर्फ दीनी चीज़ों में है, तो आज हम वो भी साबित करेंगे कि ये भी झूठ बोलते हैं। सारे काम जिनका इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, ये सारे काम वो खुद करते हैं। तो ये इस पर अगर बसीद हैं कि नहीं जनाब वो दीन में ऐसी कोई चीज़ दिखाओ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना में ना हो और आप उसको दीन का हिस्सा समझकर उस पर अमल किया जा रहा हो। तो नाज़रीन, आइए मैं आपके सामने ये दलाइल पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपका सीना जो है वो ठंडा हो जाएगा। ये जो दूसरों पर बिदत का फतवा लगाते हैं, सबसे बड़े बिदती ये खुद हैं। आइए हम समाअत करते हैं। सबसे पहले नमाज तरावी बाजमात पूरा महीना पढ़ना, ये भी बिदत, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना बाजमात नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। और फिर जुमे की अज़ानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके ज़माने मुबारक में 2 होती थीं। तो तीसरी अज़ान कहाँ से आ गई? तो ये भी बिदत, चूँकि हुजूर के ज़माने में नहीं थी। इसी तरह 6 कलिमे, पहला कलिमा तय्यब, दूसरा कलिमा शहादत, तीसरा कलिमा तमजीद, चौथा कलिमा तौहीद, 5वां कलिमा इस्तिग़फ़ार, छठा कलिमा रद्दी कुफ्र, ये तमाम कलिमे, इनके नाम, इनकी तरतीब बिदत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने मुबारक में ये बिल्कुल साबित नहीं। तमाम जितने भी लोग ये बिदत का फतवा लगाने वाले, ये कुरान पाक की किसी सूरत से या कि हदीस तय्यबात की किसी भी किताब से ये साबित नहीं कर सकते, ना 6 कलमों की तरतीब, ना इन 6 कलमों के नाम। हालांकि ये दीन का काम समझकर खुद अपने बच्चों को याद करवाते हैं, ये किताबें छापते हैं। तो सबसे बड़ा बिदती कौन? ये खुद। और आगे चलिए, ईमान की सिफतें, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, ये दोनों सिफात, इनके नाम और इनकी तरतीब बिदत, लेकिन फिर भी दीन का काम समझकर ये किया जाता है। और इसी तरह कुरान पाक की मौजूदा किताबी सूरत में रुकू कायम करना, इसके रमूज़ व औक़ाफ़, इस पर ज़बर ज़ेर पेश यानी एराब लगाना और आयात के नंबर लिखना, ये सब बिदत। ये हुज़ूर के ज़माने में ये किताबी सूरत नहीं थी। और इसी तरह हदीस मुबारक की तमाम कुतुब जो हैं ये किताबी शक्ल में नहीं थी। हमें बार बार कहते हैं जी बुखारी का हवाला दो, बुखारी का। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बुखारी अपने प्यारे सहाबा को पढ़ाई? मुस्लिम शरीफ पढ़ाई? हदीस की जितनी भी कुतुब लिखी गई ये बाद में आई हैं, हुजूर के ज़ाहिरी ज़माने मुबारक में नहीं थी। लिहाजा ये काम ये खुद करते हैं, ये किताबें छापते हैं, इसके हवाले हमसे मांगते हैं और ख़त्म बुखारी भी मनाते हैं।
تو یہ چیز صاحب حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ بدعت، اور اس پر یہ خود عمل کرتے ہیں اور فتویٰ ہم پر لگاتے ہیں، تو سب سے بڑے بدعتی یہ خود ہیں۔ اور آگے چلیے، اس طرح اصول حدیث اور اصول فقہ کے تمام قوانین، اسی طرح فقہ اور علم کلام جن پر آج دین کا دار و مدار ہے، یہ تمام چیزیں، اور اس طرح نماز کی زبان سے نیت کرنا بدعت، موجودہ طرز کی مساجد بنانا۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسی مساجد تھی پکی؟ اے سی لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی جناب وہ سہولیات ہیں، یہ حضور کے زمانے میں تھیں؟ بالکل نہیں تھیں۔ اور جو لوگ مسجد میں بنانے کے لیے تعاون کرتے ہیں، کیا وہ دین کا کام سمجھ کے تعاون کرتے ہیں یا فضول کام سمجھ کے تعاون کرتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے، دین کا کام سمجھ کے تعاون کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کیا اس انداز میں مسجد بنانے والا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والا، اس کو خوبصورت بنانے والا یہ بدعتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اور اس سے آگے چلیے، کاروں، بسوں اور جہازوں کے ذریعے حج کو جانا یہ بدعت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کا سفر نہیں کیا، حالانکہ یہ دین کا کام ہے، حج کے لیے جانا، عمرے کے لیے جانا، تو لہٰذا یہ دین کا کام سمجھ کر یہ لوگ کرتے ہیں، ان چیزوں پر سفر کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی بدعت۔ اور اسی طرح ریال، ڈالر اور روپیہ وغیرہ میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی بدعت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور زکوٰۃ و فطرانہ کس صورت میں دیا جاتا تھا؟ سونا، چاندی یا درم و دینار کی صورت میں۔ اور اسی طرح تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، مجلس تحفظ ختم نبوت، حزب التحریر، الدعوہ والارشاد، جماعت اہل حدیث، سپاہ صحابہ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اشاعت توحید و سنہ، لشکر جنگوی، یہ سب جماعتیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جناب ان اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے بھی بنائے ہوئے ہیں، بینر بھی بنائے ہوئے ہیں، لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ کچھ نہیں تھا، یہ سب بدعت ہے۔ اسی طرح رائے بینڈ کا اجتماع، جماعت اسلامی کا اجتماع، سیرت النبی کانفرنس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، سید البشر کانفرنس، ختم بخاری، دورہ حدیث، دورہ تفسیر، یہ سب بدعت۔ چنانچہ محترم، اس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نہیں تھیں، آج خود ان پر عمل کرتے ہیں، ان چیزوں کو دین کا کام سمجھ کر بناتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا بدعتی یہ خود ہے جو دوسروں پر بدعت کے فتوے لگاتا ہے۔ تو محترم، آپ پر یہ روز روشن کی طرح یہ واضح ہو گیا کہ سب سے بڑا بدعتی کون ہے؟ کام یہ خود کرتے ہیں اور بدعت کے فتوے یہ ہم پر لگاتے ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔